जय जगन्नाथ स्वागत देव भारत यूट्यूब चैनल नूतन एक अध्याय को बंधु आज विषय हूँ सुखी कि आजिकल बंधु के सुखी रोना जहाँ को पचार से कह मु दुखी मु सुखी नुहे आपण मत निजक पचारतु आपण सुखी कि बंधु आजिकल सिस्टम एभली परिवेश हो गला समस्ते दुखरे चलुं कहीं सुखी ना बंधु पुराणा काल देखिए समस्ते सुखरे रोते दुखरे रोन बहुत कम लोग दुखरे रोते किंतु आजिकल बहुत लोग दुखरे रोचे सुखरे किए रोना पूरा उल्टा से खाइबा नाला कि घरे शांति थिला से यौथ परिवार थिला लोक परस्पर मिलमिशी रोते एवं खाइबा बहुत अच्छी धन संपत्ति बहुत अच्छी लोगों पाखे कि सब एकक परिवार सब भिन्न भिन्न हो जाऊँगी बाहागर सरीगला तो भिन्न हो गले कि तथापि से सुखरे रोना कौन असुविधा है धन तो बहुत रोजगार कर बहुत बड़ बड़ लोग धनी पूरा बहुत 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 धन रोजगार कर तथापि जीवन में सुख ना बंधु सुख धन दिएनी सुख दिए संस्कार सुख दिए ज्ञान निजर ज्ञान निजर विवेक ताहा हूँ प्रकृत धन मनुष्य जीवन जोटा आज ना आग काल गुरुकुल थिला आग काल लोक संस्कार शिखा जाऊला किंतु आजिकल पाठ पढ़ारे संस्कार शिखा जाऊनी केवल अर्थ किभली रोजगार हेब धन किभली रोजगार हेब जहाँ को शिखि सारिया परे पिला मध्य भल रोजगार कर चाकरी कर बिजनेस कर पूरा दक्ष कुशली कारीगर होउछंदी रोजगार तो कर बंधु से रोजगार को आणिकी परस्पर भिन्न होउछंदी कारण से भीतर संस्कार भली ज्ञान नहीं संस्कार जो नॉलेज ता नहीं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आज गीता पढ़ा जाऊनी कि भागवत पढ़ा जाऊनी किभली संसार में शांति रहा से शिखा जाऊनी तो मनीष शांति रहिबो कोठी पिला बेल होची कंचा माटीर समय ताको जो भली शिखा जीव ताको जो भली गढ़ा जीव जो भली माठियाटी को जो भली गढ़िबा से भली हबो किंतु सुखी गला परे थरे माठिया परिणत होला परे ताकू आउ परिवर्तन करा जाई पारे ना ताको यदि परिवर्तन करिया को चाहिमा तेबे ता भांगी जाए सेही भली गोटे शिशुटी को ताको पिला बेलो जो भली परिवेश देबा ताको जो भली ताको पिला दिन गढ़ी तोलिबा शिखेबा ताको से भविष्य रे सेही भली गोटे मनुष्य परिणत हुए एवं तापर ताको परिवर्तन करवा कष्टकर होता है जहाँ पिला दिने शिखा हो पार ताको बड़ हेले शिखा जा पारि न थाए एवं आजिकल समय आजिकल परिवेश आजिकल चालीचलणी खाइबा देखुंत तो किभली सर्वे एकाकार होउछंती सर्वे होइबे एकाकार नथिबो वेदर विचार आज पाण किए हाड़ी किए ब्राह्मण किए क्षत्रिय किए आज ब्राह्मण भंडारी काम कलानी आज क्षत्रिय गौड़ काम कलानी आज गौड़ माने विदेश पलैले आज गाँ गहली गाई गोटे देखा मिलूनी गोरु जंतु गोटे देखा मिलूनी आज विद्या बिगिड़ी जाइए विद्यार्थी मानू आज आध्यात्मिक ज्ञान शिखा जाऊनी संसार में किभली चलो शिखा जाऊनी बापा माँ आशीर्वाद नवा किभली गुरुजन को सम्मान देवा से सब शिखा जाऊनी पिलादिन जहाँ शिखी बड़ हेले ताहा कर मोबाइल गोटे गोटे धरी मोबाइल मुंडी रोचंती एवं विभिन्न खराब जिनस देखुंट विभिन्न भल जिनस देखुंट किए कौन निज इच्छा अनुसार देखुंट समस्ते बर्तमान स्वतंत्र क्या आउ परिवर्तन करने माने भल मनीष कर गढ़िया चेष्टा करा जाउनी से तो आज वृद्धाश्रम वृद्धंकर वृद्धि होउछि अधिक अधिका बुढ़ा लोक बढ़ी चलती आजिकल पिला माने बाहा गला बापा माँ कहते आम रखिबुनु एमाने आमर आवश्यक नहीं कारण से माइंड रे तो ज्ञान नहीं एवं ज्ञान मनीष को शांति दिए जोटा कि मनीष पाखे नहीं अज्ञान ताही मनीष को कष्ट दे थाए एवं जदि गोटे मनीषर मुंडे ज्ञान नहीं से अशांति तो रहिबो ना अशांति बंधु आरंभ होगापाई गोटे छोट छोट परिस्थिति आरंभ हो जाए जमीती कि मते अधिका खाइक न दे ताको अधिका देदेल जमीती कि मो ये जिनसा मुझे सी कहीं यूज कला सी कहीं व्यवहार कला बंधु अशांति आरंभ होगापाई जो कहना कंटा बाड़ को लुगा छाटिकी माड़ लगे कथा से ही बंधु
ଅଶାନ୍ତି ମାଡ଼ଗୋଡ଼ି ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି, ଏତେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅୟସ ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଜ୍ଞାନ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ଯଦି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ, ସଂସାରରେ କିଭଳି ଚଳିବା, କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଠା କଥା ହେବା, ମଧୁର କଥା କହିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ତ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ନା। ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଅ। ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଥ କେତେଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ହୁଅ। ସମୁଦ୍ର ଦେଖ, କେତେ କେତେ ନଦୀ ଆସିକି ତା ଦେହରେ ମିଶୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେତେ ଜଳ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁନି, ସେ ତା ଲିମିଟ୍ରେ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଆମ ମଣିଷ ନିଜର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ସବୁ କିଛି ଲିମିଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛେ? ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଆଇଦର ଅଧିକା ହେଉଛି ନ ତଳକୁ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଲିମିଟ୍ରେ ରହିବା ତାହେଲେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା ସେଟା କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଆମେ ହସିବା, ଯଦି ସୁଖ ପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଆମେ ହସିବା। କଲରା ପାଟିକି ପିତା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ବିଷ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାନି। ସେହିଭଳି ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଇପାରେ, ମଜା ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବାନି। ଧର୍ମ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଧର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୁଏ। କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ 5 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ ଏମାନେ 100 ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତର ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ଧର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକର ପଟରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଟରେ ଆଣିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ବାପା ମା ନିଜର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେବେନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେନି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସେ ତ ଭଗବାନ। ଆଉ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିନାଥ ନାମୀ ଠାକୁର ତାହା ବାପା ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବାଟା କ'ଣ? ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯେତିକି ଆପଣ ଅଧର୍ମ କରିବେ, ଯେତିକି ଆପଣ କୁକର୍ମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ। ଧାନଟା ଯଦି ରୋଇଛେ ତାହେଲେ ଧାନ କାଟିବା। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯେତିକି କୁକର୍ମ କରିବେ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ଖରାପ ଫଳ ହିଁ ପାଇବେ। ସେଇଭଳି ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ଯେତିକି ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଅଧର୍ମ ନୁହଁ। ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ସଦାବେଳେ ସୁଖ ପାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ବକୁ ଆଶା କରିବେ ଆମ୍ବ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ଫଳିବନି କି ନଡ଼ିଆ ଫଳିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଏହା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଜିକାଲିର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣିଲିଣି, ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ, ଏମାନେ ମୋତେ ସେ ଏମିତି କହୁଛି, ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି, ସଦାବେଳେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛର ମୂଳ। ଡାଳ ହୋଇ ଯଦି ଗଛ ମୂଳକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାର ଡାଳ? ଠିକ୍ କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିନଥିଲା କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ନଥିଲା। ନିଜ ପେଟ ଖାଲି ରଖି ସେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସେଇ ବାପା ନିଜ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୁହାଇକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେ ଆଣିକି ସେଇ ବାପା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିବେ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ
केबे आपण सुख रही परिबेनी। आउ ए सृष्टिर नियंता आपण तो चिरस्थायी नुहंती, जे चिरस्थायी जे सर्वशक्तिमान जो भगवान से कण कण में अछंदी, सबु जगार अछंदी। आपण जो निश्वास नउछन से निश्वास रे मध्य से भगवान का सत्ता अवेलेबल रही। आपण जो पानी पिउछंदी जो खाद्य खाउछंदी सबुथि से भगवान का सत्ता रहउछि। यदि आपण अधर्म मार्ग को अपनाउछन, यदि भगवान आपण पटरे न रहछंदी तेबे आपण परिवेश बा केभली साथ देव। पृथ्वी माता सबु सही पारे किंतु अधर्मर भार सही पार न थाए। तेणु तो भगवान बारंबार आसिकी अधर्मी मान को नाश करी धर्म स्थापन कर दे जाते ये माटी मार दुख हरण करने। आजिकल देखुं कि न्याचुराल इनबालांस होची, परिवेश कि प्रदूषण होभली कोटे सुनामी होगी शह शह लोक फासीगले, कोटे भूमिकंप हो शह शह लोक मरीगले। कहीं सब खंडा प्रलय हो कारण ये माटी मा सहेनी अधर्म अनीति सही न थाए। तेणुक एभली कार्य करने से बाध्य होची। आज डायनासोर नहांती कहीं से भली खाली कपड़ा माने पाटू निया छाड़ी लोक मान मारे जीवजंतु नष्ट कले एवं समस्ते से ईश्वर संतान परिवेशर रक्षा पाई सब जीवजंतु रक्षा पाई डायनासोर को जगत रू भली भगवान नहीं गले। ये मनीष जदि से भली उत्पाद हुए से भली अधर्मी हो जाए, जो भली कंस को आसी बध करथिले, जो भली रावण को बध करथिले, से भली मनीष को मध्य भगवान शेष में नहीं जाए बाध्य हेबे। ए मनीष समाज को नष्ट करने को बाध्य हेबे कारण समस्त संतान केवल मनीष जो भगवान को संतान ताहा तो नुह, जीवंतु मध्य भगवान को संतान। तेणु ज्ञान आहरण करवा ज्ञानी हेबा ताहले जाई आमे सुख शांति रहिबा। आजिर विषय वस्तु थिला मोर सुख। तेणु सुख पाइबा पई चाहुछंदी जदि तेबे सुख पाइबा पई जो ज्ञान आवश्यक ताकू आहरण करंतु, निजर पिला मानकु सही ज्ञान दियंतु, तेबे तेबे जाई से माने सुख रहिबे। अन्य को सम्मान देले सम्मान मिलिबो, अन्य को सुख देले सुख मिलिबो। जय जगन्नाथ।